Nunu ye kafiri tubi to ye ko mɔgɔw bɛ wolo silamɛya la nkalon jumɛn tɛmɛ bɛ nin kan mɔgɔ si tɛ wolo silamɛya la mɔgɔ b'i wolo de silamɛya tile la walima mɔgɔ b'i wolo de ka sɔrɔ i fa n'i ba ye silamɛ ye mais mɔgɔ t'i wolo silamɛya ma silamɛya la kɔni i t'i wolo silamɛya la o n'i kɔrɔbayara i bɛ don de walima i bɛ bɔ o dalilu ye jumɛn Nabila Nuhu de a bɛɛ y'a kisa mɛn Kuranɛ tafsirilaw fɛ Nabila Nuhu de kafirilama bɛ jahanama kɔnɔ a n'a muso Nuhu y'a den sɔrɔ a kirayalen kɔ mais o ma se k'a den kɛ silamɛ ye Ala ko la fo i den ka don de Nuhu y'a den wele ko na don den kun a ko n den sabali ko ye Ala ka kuma ye tiɲɛ ye a tɛ yɛlɛmɛ dɛ a ko va ne bɛ to n ba ka diinɛ na ne tɛ yɛlɛmɛ o tuma na Nuhu de kafirilama sara o e y'i den wolo e y'o wolo silamɛya jumɛn na n ko silamɛya ye ŋaniya de ye siya tɛ o i den ka dɔ la ma kɔni bɛ se ka wolo a marakalama bɛ wolo a filalama bɛ wolo ni fulakɛ ye den min sɔrɔ ko nin ye filaden ye o nka sa fulakɛ ye den min sɔrɔ filaden don nka silamɛ don fana i b'o bɔ a la dɛ o tɛ kɛnɛ kan wa i fa ye directeur d'école ye e fa de ye écoliso directeur ye e wolola i fa fɛ o bɛ se k'e kɛ directeur ye i b'a kalan de fo n'i y'o sira minɛ sa kɛ an bɛ kuma hakilitigiw de fɛ ni Ala ka tiɲɛ fɔra i b'a faamu kafiriw mana a ɲaami cogo o cogo munafigiw mana a ɲaami cogo o cogo Ala juguw mana f'u bi dibi don a la cogo o cogo n'i segira k'an ka kuma in lamɛn Ala bɛ nɔrɔ d'i ma i b'a faamu Hasan ni Huseni ye baya kɛ nka Alakira musow ka baya kɛyɔrɔ a n'a denmusow ka baya kɛyɔrɔ an bɛna s'a bɛɛ ma kelen kelen o tuma na sa jakuya do sawa jakuya tɛ o ne ko ne k'i bɛ kira fɛ kira ko mɔgɔw ka min kɛ a muso y'a kɛ a denw y'a kɛ sahaba bɛɛ y'a kɛ mun bɛ bali k'o kɛ fo n'a kɛra Hayidara de y'a fɔ ye sa kɛ Solo Zamzam y'a fɔ nka a ma sɛbɛn dɛ wa wulibali don Ala bɛ sɔn a bɛ ka kɛ dɛ Solo ni jogo tɛ tayi ci fɛ an bɛna jumɛn d'i ma sisan baya in ko u bɛ kɛ cogo caman fɔ a la caman tɛ dɛ 6 in don n'o de d'i ma sisan u ko 6 in don minnu yɛrɛ ko ne tun b'a kɛnɛ kan a kɛ don ko ne yɛrɛ fɔlɔ de y'a kɛ kira bolo ko an y'a kɛ 6 in de kan hali n'a sɔrɔla 3 b'a la 10 b'a la 20 b'a la o bɛɛ to yen sa a kɛbaaw ko an y'a kɛ 6 kan i yɛrɛ t'a kɛ 6 kan sa wa Umaru bin Abdul Wahabi ko a kɛra 6 de kan Kɛnzul Umaritigi ko a kɛra 6 de kan Bukhari ko a kɛra 6 de kan Muslim ko a kɛra 6 de kan n bɛna a bɛɛ d'i ma o fo i k'a dɔn ko Zamzam y'u ta t'a la anw y'a lakaliden hasidiw de ko Hayidara min tɔgɔ b'a la nin ye an bɛ sa ka taa jahanama kɔnɔ an b'a kɛlɛ u bɛ taa jahanama kɔnɔ u tɛ se ka foyi tiɲɛ n'an bɔra yen Joel nana n'a ye tuguni o ko bayana nabiya ala misli ma baya alayhi nisa'u faman mata lam ya'ti minhunna shay'an ضمن له الجنة ومن مات وقد أتى منهن شيئا وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته ومن مات وأتى شيئا فستر عليه فعلى الله حسابه كتابك تقولي ni jurelu ko anw de ye baya kɛ alakira ye ko anw de ye baya kɛ alakira ye ko an ma k'a ye baya wɛrɛ kan dɛ ko musow ye layidu 6 min ta kuranɛ y'o min fɔ dɛ ko an bɛɛ ye o de ta ka kɛ silamɛ ye
comme atado ko kira ko ama ko ni mami ya dafa ko ibi do aljina na ko kanasika ko nere muhammadu de bi aljina garantat yi ti jeni fiu ko ngani mo mi ye do chala ko ni hadu kerila ko ya bani ko ngani iye do chana hadu makila ko ika ko be ala de bolosa kenizul umal de afo juzu folo page numéro 7 ani mo wanfla ndene ka kuma ide ne ko afei wajibi do de parce que do ko sunna do kwati wajibiya e kuma na ay dara tise ka kiri tige Allahu akbar e sirini minu ngara ka blanye ala ka jomo minu temena ala kira na ka sababu olu ye min fo ambo de fo sigatola qala كانت البيعة في ثاني يوم فتح على جبل صفا بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع النساء فقالت أسماء بنت سكن كنت من النسوة المبايعات فقلت يا رسول الله أبسط يدك نبايعك فقال لي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافه النساء لكن أأخذ عليهن ما أخذ الله عليهن صفوة التفاسير أبمنا بيعي كافو أكرا مسوكا بيعينكا كافو تشاني مسو بي awajibi elembe cheka ani musoka ofleni ako ko baya ingera fatu maka minenle o dugu je flana akera kulu minga obi wele ko sofa kulu ko kirat lale ko peu chew ka bayala ko kirat lale ko peu chew tala ko fara ko chew take ko muso de bake ala ko kirat lale chew tala peu ko sorola ka fo ko muso yeru ka gere Allahu akbar jeli ni fo asma'u de ni fo bintu sakan ako ale re de pumbe keneka muso minu ye baya ke kira ya do ko ale pumbala Allahu akbar ko ale re de ko kirama ko muhammadu itegadia nga baya ki ko kira ko no Allahu akbar ndi muso tegemene ko mbi chewde tegemene nga muso ta ko ala ko nga minta aka mota aka te nanda tegemene Allahu akbar abi kitabu jumena safwatu tafasir mujalladu sabana page numéro 7 woro ni woro Allahu akbar ko chewtlale ko de ko muso nana sikatola ala ko chew seda ko muso ka bayado afo karamwa re manani fo ka fo muso ma ay jena ya dabla ko bi wajibi muso de ga chew seda la aru ta don yele ko tuma wa afle muso mingo to ale de ko kira ma itege do mulo ko kira ko ntege ti do muso bulo ngambi baya kiyete ala ko ngam minta ika mo taika laydu woroi ngandege ti du bulo ko chew tlale ko de ko lu muso nana Allahu akbar abe qur'an tafsir min asafatu tafasir du tom sabana nango juzu sabana mujalladu salis page numéro 7 woro ni woro Allahu akbar sulu amaba qala inna bay'at an-nisa'i kanat ba'da firagh ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min mubay'ati ar-rijal wan-nisa' allati bay'ana rasul sallallahu alayhi wa sallam ako ni kitabu in fana ko baya kera muso ye domina ko cewta bane ko de cewta bane ko cewtlale ko kira ye muso wele ku kana Allahu akbar ko do muso kemenani ani muso biduru ani muso wolofla ko de baya ke kira ye odo muso kemenani muso biduru ani muso wolofla ko cewtlale ko muso ta damnena obi kitabu jmena hashiyatu sawi qur'an tafsir min bi wele hashiyatu sawi mujallad worona ala tafsir jalalain sharh alamati sheikh ahmad sawi al maliki abo kitabu de kono kitabu min lala hijra san keme ani muka hijra san bakili hakeza hijra san keme ani muka nani
adlalo de la darul fikri de ya tobo ke ako muso tlale ko de jaw tlale ko de muso welela muso min go ko nere de mulo shinkira mango aka ndem na ko nere pamba keneka ko jaw tabane ko de ko muso gerana Allahu akbar mama bande awajibi yali jawka ani muso awajibi yali jawni muso ka andab na se o yoroma ko wala wala e anga nyemugo bismillah le ko kaski yoro duwa aba yele anga nyemugo do nana aywa mana abis yoro duma ko bismillah anu duku inshallah ala kanu deme amin ala ka klin mandama ala kan labanye sallallahu alaihi rasul opmana awajibi ali sharti toujours cewka ani muso ka fo abi wajibi ya cewka tugum na bi wajibi ya muso kate ala ma mabo mana de anye odalu chama dedi kana se taysiru karimima ni ayo laje ya ayuha nabi iza ja'aka almu'minat Quran aya inna tande ka fo ni muso nani ma mu'mini muso ko ma fo mu'mini muso ka ba opmanao na fora mu'mini muso ka ba ko me ere muso ye mu'mini me awele aka keke ko kwa fora mu'mini muso ko islam ya do ngande kwa fora mu'mini muso opmana ika mu'mini muso wele akake parce que islam ya do ngande nga kira ko mu'mini muso kake olu yake mana afiyere ka mu'mini muso kake opmana أكو هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء التي كنا يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات نكتابو يني دوفر أكاكوي أكو تقولي أكو بايع شرط نو kwa bifonde mako muso ka baya min nana Qur'an kono ko ni baya ngumi tare tarika alaka wajibu ke ka nye ku dafa ko nga anga do fendo a wajibi ale do cheuka chogomina ko wajibi ale do muso kate ko wati bedo foka jinni ka fokrat le wal makrat le ko fe ko tede fi jami'il awqat ko foka jinni ko wajibi do نما فده كتابو ميا فافله تيسير الكريم الرحمن تيسير الكريم الرحمن apa tom durunado page numéro kema flam ganduru Allah akbar afamna page numéro kema flam ganduru kitabu yere to ko taysiru karim rahman abe atom durunade kono ako wajibi dedo okoko wajibi blede do cheuka ni muso ko epi jep mabe Allah akbar ka fokrat le ko tede ko jep mabe Allah akbar amaba ni fana bora min musnad aswad ibn khalf al-khuzai an muhammad ibn aswad ibn khalaf an abahu haddathahu an qarn asqala o fana segiraka ko bayan yubayi'un an-nasa faja ar-rijalu ko kira ka to ka bayake ko cewu nana olu ye bayake wan nisa'u muso nana olu ye bayake wasigaru demsenu nana olu ye bayake op manasa ko wal kibaru mo khoroba nana olu ye bayake fa baya'u rasula ku benana bayake ala kirai alali islami kado islam yala kitabu mi yafo kanzul ummal juzu ufolo page numéro keme saba mugani fla solo amaba bon banu ayra ka lajasa ala kama aya laje anye dalu min ufo aw yesisa afo ni ndalu yin kofe silame wara ka soro ka baya la goshi ibado ute baya no fede
an bɛ Ayidara nɔfɛ o de kɛra sababu ye k'u kafiriya parce que maa o maa ye Ala ka kuranɛ kelen muso sɔrɔ i kafiriyara mais a ma ban dɛ Ala kɛra ka denbaya ka baya kɛyɔrɔ la baya tɔ laban bɛ na ye k'a yira maa o maa ko baya tɛ tiɲɛ ye ko i kafiriyara kitabutigi min y'a fɔ n bɛ tila k'a fɔ k'a tɔgɔ fɔ o ye a y'a fɔ ni kira ka dalilu min ani kuranɛ aya min k'o kalan ka fara a kan parce que n bɛ fɛ a ka min faamu saya ni balo bɛ Ala de bolo o de la n b'a fɔ a ye siɲɛ caman Ayidara ka n ko o n ko a y'a kɔlɔsi dɛ parce que ni bɛ Ala de bolo saya ka teli kojugu ani jisuma min bɛɛ ka kan Ayidara balola a sara a tɛ foyi tiɲɛ mais a ye minnu fɔ n'a hakili tor'o la bilahi a bɛna Ala sɔrɔ hɛrɛ la parce que ko in bɛ yɔrɔ min na sisan a ka gɛlɛn dɛ pour que i ka tiɲɛ fɔ fo i ka jɛn ni n'i ka danbe bɛɛ kɔ min dara an kan aw b'a kalama min bɛ ka da an kan a b'a kalama mais an tɛ segin an kɔ dɛ parce que an ka Ala ko yɛrɛ bila ka maa ko ta bɛɛ ça fait ni jogo ma se ka dilan jama o jama n'aw jogo man ɲi suyɛnikɛlaw bingannikɛlaw nkalontigɛlaw namaratɔw janfanjiw o mana kɛ jama o jama kɔnɔ hali o ti kafiri jama ɲuman ye hali o ti kafiri jama ɲuman ye jango silamɛ jama aw ko a ye layidu di Ala ma k'o de ye silamɛw ye aw de ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah ka layidu ta Ala ye don o don siɲɛ 5 a dɔgɔyalen aw de bɛ layidu di Ala ma ka fatiha ta ka taa se wala dali na ka layidu di Ala ma don o don n'a fɔra o silamɛ jamakuluba in Mali kɔnɔ yan 95% musulman n'i bɔra Nbɛda kan musow ka garabali jɔlen don yan n'i bɔra Nbɛda kan selilaw denmuso minijip jurangolonbɔ n'i bɔra kɛnɛ kan minnu bɛ misiri kɔnɔ u bɛ seli jalamuguw b'u kun na olu k'u bɛ Ala fɛ kɔlɔsiw b'u bolo olu de ye trɔmpɛriw ni tuɲanikɛlaw ni nkalontigilaw ye o ye mun diinɛ ye o la a ye sira d'u ma a ka sigiyɔrɔ d'u ma a ye sira d'u ma o la olu de ye silamɛya tɔgɔ tiɲɛ olu de ye silamɛya mankutu tiɲɛ o tuma na silamɛya ye diinɛ min n y'a fɔ a ye n bɛ segin a kan silamɛya nana de dugukolo kan adamadenw ka balo hɛrɛ la adamadenw ka balo hɛrɛ la n y'a fɔ a ye gouvernement sigira Mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ jamana o jamana ni gouvernement b'a kɔnɔ a bɛɛ sigi kun ye jamanadenw ka lafiya ɲinitɔ de ye polisi gendarme kun jumɛn b'a la a ye tiɲɛnikɛlaw minɛ kasobon kɔrɔ ye di a ye tiɲɛnikɛlaw don a la bien vrai que Ala k'an kisi maa caman bɛ taa kaso la hali i tɛ tiɲɛnikɛla ye mais a ma jɔ olu kɔni kama polisi ni gendarme nana mun kama jamanadenw lakanani tɛ wa o tuma na Ala yɛrɛ nana ni silamɛya ye o Ala nalen kɔ ni silamɛya ye o Ala bi tila ka jɛn n'a ye aw ka mɔgɔw faga k'u ka nafolo dun ko Ala bi yafa aw ka walimuso tigɛ ko Ala bi yafa a ka kɔnɔ da sigi ɲɔgɔn muso la a denw bɛ ka wali jamu ta ko silamɛya bi jɛn ni nin bɛɛ ye ko i k'a fɔ a san furula ye o t'a ban dɛ o tuma silamɛya kɛra min ye n'i kɔnɔnɛrɛ b'a sɔrɔ la ilaha ko a kɛra silamɛ ye koyi ko taa seli wa Ala kira ye cɛw don silamɛya la ni min ye n filɛ k'o de f'i ye dɛ mɔgɔ miliyɔn ye baya kɛ Mali kɔnɔ yan nka sini n b'a dɔn a bɛ kɛ miliyariw ye a tɛ dan maliyɛnw dama ma o hali jinɛw ye baya kɛ Ala kira ye kuranɛ kɔnɔ yan a bɛ yan hali jinɛw ka baya kɛ yɔrɔ n bɛ tila k'a bɛɛ di aw ma jinɛ minnu donna silamɛya la u tuubi don u ye baya de kɛ Ala kira ye n b'a bɔ kuranɛ kɔnɔ n b'a bɛɛ di aw ma bi n y'o de fɔ a ye sunna ka bon dɛ a silamɛw n'u b'a fɔ ko ni ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah k'o t'a bɛɛ bɔ wa ko baya in bɛɛ t'o kɔnɔ wa a baya in b'o kɔnɔ n'a ɲɛ ma fɔ dun n'a ɲɛ ma fɔ e nkalon ye dɛ n'an bɔra yen an bɛna ayatul kuraniya wɛrɛw bi yan
minnu bi baya wulibali fu ye n'i ye nin aya in kɔrɔ lajɛ sɔfɔtu tafasiri ko don a ko baya in maga minɛ don tile filanan baya in de kɛra sɔfa kulu kan ko kira tilalen kɔ cɛw ka baya la ko musow sɔrɔla ka gɛrɛ bintu sagani ko k'ale yɛrɛ tun b'u la n'o lakali ɲɛna mɛ kitabu wɛrɛ de y'a lakali sisan o ye sɔfɔtu tafasiri ye a b'o tɔmu sabanan na page numéro 366 a ma ban Umu Atiya y'a fɔ ko kira bɔlen kɔ magan ni nin baya minnu fɔ ye sisan nin bɛɛ kɛra magan minɛ don de magan minɛ don dugujɛ filanan mɛ kira bɔlen kɔ magan Umu Atiya de bɛ kɛ k'o lakali i bɛ Bukhari ta sisan an sera Bukhari ma sisan Umu Atiya de bɛ kɛ k'a lakali ko tuma min na kira bɔra magan n'a nana Madinɛ maga musow m'a kɛ wa cɛw m'a kɛ wa Madinɛ cɛw m'a kɛ wa minnu tun bɛ maga ye wa mana kira nalen Madinɛ sisan a ko foyi t'a la bilen min ye silamɛya ka kɔrɔ t'a la min tɛ silamɛya t'a la ko a ye Madinɛ muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ kira de ko ten dɛ o tumana ko tuma min na Madinɛ muso bɛɛ farala ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ summa arsala ilayna Umar bin Khattab ala al-bab fasallama فرددنا عليه السلام فقال أنا رسول الله إليكنا ألا تشركنا بالله شيئا الآية فقلنا نعم فمد يده من خارج الباب ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد Umu Atiya ko kira nale Madinɛ ko ay Madinɛ muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ ko bɛɛ kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen kɔnɔ kira yɛrɛ mana baya k'u kunna dɛ pour que k'a dɔn baya bɛ kɛ maa wɛrɛ ye min tɛ kira ye a ko Sidina Umaru taa muso yɔrɔ la min ye silamɛ ye o min tɛ silamɛ ye o min bɛ fɛ ka don a la o k'a bɛɛ ka layidu 6 in dabi subhanallahi ama ya do an fɛ yan anw sunamɔgɔw kɔni bolo Bukhari kuranɛ kɔfɛ an bɛ Bukhari de ta anw sunamɔgɔw kasara mais ka sɔrɔ Bukhari ma kira ye mɔgɔ min ye kira ye a m'o ye nka alhamdulilayi anw b'o de ta o tumana n'an y'o ta sa anw ka hadisatigi ba in n'o ye Bukhari ye Bukhari de ko muso bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ ko Seydina Umaru de taara Alakira ma taa dɛ ko Umaru de taara ko Umaru ko musow ma ayiwa kuma fila tɛ yen kira ye n bila ka na ko a bɛɛ ka layidu 6 ta bi musow k'o ye layidu jumɛn ko a bɛɛ b'a kale bi ko fɔ k'a sa a ti 2 fara Ala kan ko fɔ k'a sa a ti jɛnɛya kɛ fɔ k'a sa a ti suyɛni kɛ ko waati namara foyi k'a sen n'a bolo kɔrɔ o ko tɛmɛnen kɔ a t'a denw faga o ko tɛmɛnen kɔ a pɛrɛlen don ni kira Muhamadu y'a bila baara ɲuman min na a b'a kɛ ko kira ye n bila ka na ko Ala ko a bɛɛ ka nin da bi nin fɔlen ye muso ye musow ko nin tɛ baasi ye ko i bolo d'a ma Bukhari ko Umaru y'a to kɛnɛ ma k'a bolo si musow ma ko muso yɛrɛ y'u to so kɔnɔ k'u bolo sin Umaru ma o tumana ko Umaru ko ayiwa a y'a fɔ ko n ti 2 fara Ala kan u y'o fɔ a y'a fɔ ko a ti jɛnɛya kɛ u y'o fɔ fo ka taa se baya 6 ma a dafalen tuma min na ko Umaru ko Allahumma ishhad Ala kɛ an géré dɛ musow ye layidu in ta koyi nin bɛ kitabu min na Sahihul Bukhari Sahihul Bukhari o tumana nin bɔra kafiri tubi k'a la sa dɛ kira ko muso o muso bɛ Madinɛ kafiri ko ni silamɛ t'a la bi a b'a kɛ de Sahihul Bukhari u y'a kɛ koyi u y'a kɛ solo a ma ban n bɛna mun kɛ sisan ni kuranɛ aya damadɔ d'i ma baya in dama tɛ musow ka baya min fɔra ye koyi ayi n'an ye kuranɛ sura dɔ lajɛ suratu Bakara
aya mugani wolofla bakara aya mugani wolofla ala ko الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون على سورة البقرة كنا مغم من وين على كلايدو بروتو ليدو تليكو كاغلة ليدو مي ni bayate ledu jube be islamela ko aw ni ne do huma islamela ko fora nye bisa ni bayate mu o ba fo la ilaha illallah te laidu ya abiwa allah akbar ama ko wore fo anyo la ilaha illallah ko trombeti fiela o bo fo trombeti la bala fo la bo fo bala la aisra ala nyanti to ya dai anta to ya do dura misri ka ala magen sikatola ala nyebe dusukuna ay sabali an ala ka dine deme hasidiyati fonya ala ye min ke akera kapa sikatola ni ala makadi ko minu yene ala ka laydu boroto sikatola min baadi misaqihi laydu ingela ya leko atale ko ve ka gele allah akbar ukmana tafsir la suratu bagara la ko te dore ko bayako allah akbar amada umade qur'an aya wore nana ku obe suraj mengono suratu maida aya woloflana sadir solo anga deku imbe mi ka ambade wele droka alaka chenjurula sadir hasidi teslamé atay dabali juko kala teslamé mo islamé o janva teslamé itala halli bisli halli misri benika kafir lamma bita ala soro allah akbar ami fe ko de wala parce que c'est de kera on islamé ni ka jalamugo kuru boyana sama allah liman amda ni sira qur'ana kala iza ja nasru non aw mago ta kala ne mbala ble ko aw mago be a dogo nyuma mba de la sa ko ta nyi doga kala ne ngola Abu Lahabi ye arabu de yo e tara arabu kala de ke kana arabu kafo Abu Lahabi mi arabu ye o arabu ke kafiri be janame kono arabu ko kamme bi ma ke islamé ka to nga dombe mai vam avamlelo mina ala ka kuma wore dima suratu maida kono ngokira mbikele vuye folo mbikele voye islamé ala kira tlela kishine mabam ka ta kira la sahaba shite ala kira fe kira bi fatu domina ma ba kemeni ko ba fe islamé wala allah akbar mais o ma ba kemeni koy chekelen tala muso kelen tala ni mabayake nga nda fo ay puma jalala de akera minu nyana ani kitabu minu nana nayi mbitla ka be kitabu dawma ka page numéro dama kelengili fo aw bina do aw kelengile ci songa saku na mabayake misa ka bayala je na ya aidara to yala itala entif la fara ala ka aidara kam benna itala neti jena yake aidara kam benna itala afoni jena ya dabla labi anna miliyari minu miga ka halaki sida furala o tunake ka gudron do la eni shweni dabla labi mogodama mi miga ka bona ni na mali kono yabi ni bandu bitu daw nye ku kunji ni shi ku daw nga jamana kono ni ndamne na ontlela sisa ka mogo faka ika na folo no fa ka stratike c'est tout à l'heure 600 mais plus misri bichaya plus sella bichaya plus mogo fagala bichaya cheni bichaya jamana kono o muslime ya galo fi Karima famude solo Lailatul Qadri eshuna na ana togodan na koy ana ni kasetu wele ko bloki bodo ay ni bi ni kaseti nyini atitiri ye ko bloki bodo nama bloki boati yedola solo nala ba ka dine de mede angelen de koy ala ka jonyuma ndo be duguma o fana be ka ala talla se
kana filɛ tan dɛ diɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an gɛlɛ u tɛ s'an na bilahi u tɛ se ala ko ala min se kɔrɔtara kuranɛ kɔnɔ wazkur ni'matallahi alaykum وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور الله أكبر على سورة المائدة آية ولفلانا أكو سلاميو أكنا ينا لك النعمة وهي نعمة منك أوي أي نعمة جمعين أوي ni ala de y'aw bɔ jɛnɛya la ko a ka kɛ silamɛ ye jɛnɛya bi maa dɔgɔya a banajuguw b'i fa ɲa bɔ boli sɔn na ɲa bɔ nkalonbatigɛ la ni ala ye nɛɛma k'aw ye aw dama kun bɛn dɛ a donnen silamɛya la a kɛra baden kelen ye silamɛya kɔnɔ ni ala ye nɛɛma k'aw ye dɛ ko a kana ɲinɛ n ka nɛɛma kɔ a ko wa fana wa misaqahu a kana ɲinɛ ne ala ka layidu ko dɛ elezi layidu min ko don wasaqakum bihi ni ala ye aw siri juru la ni layidu min ayeru de ko ala ko iz qultum ayeru silamɛw de ko ne ala ma sami'ina ala an ye layidu in mɛn wa ata'ana ala an jɛna ni layidu in ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko an ka layidu in dafa dɛ an yɛrɛ de ko ala ma ko an y'a mɛn ko an sɔnna o tuma na layidu jumɛn bɛ silamɛya la sa selon e yɛrɛ tu e donni silamɛya la ni bi cɛ ko o fɔra e ye ala ko an k'an jan don a ka layidu la a kana bɔrɔtɔ jumɛn fɔra e ye a fɔ foyi ma f'i ɲɛna o tuma na suratu maida a aya 7 na nin jaabi kɛra tafsiritigiw fɛ ko baya de ko don o tuma na baya aya min bɛ kuranɛ kɔnɔ a ka ca dɛ ala ko tuguni suratu wɛrɛ la a bɛ fɔ o ma ko suratul hadidi aya 8 wa ma lakum la tu'minu billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin ala ko mun de kɛra silamɛw aw ti limaniya ala la ati ka sɔrɔ ne ka kira bɛ ka aw wele ko a ka da ala la wa kad akhadha mithaqakum a dun ye layidu ta aw bolo a ye baya k'a ye aw ye layidu ta ye n'a sɔrɔla aw ye mumini ye a ye layidu ta ye a t'o dafa sa suratu hadid aya 8 a ma ban ibi aya wɛrɛ lajɛ sura dɔ bɛ wele ko ala imran wallahi nin bɛ fɔ kun ye ne fɛ aw ye a ka tiɲɛ ye a kana sata wallahi an bɛ jigi bɛ ala ka yafa kan jɔnni bɛ diɲɛ kɔnɔ min ti jurumu kɛ kiraw kɔfɛ daveji tɛ min ti fili wallahi shetane bɛ se an bɛɛ kelen kelen la don dɔ la k'an bila ka ala kota nka a kana sɔn fiyewu an ka to shetane bolo karamɔgɔ juguw ka tila k'an encourager k'an ye jɛnɛya la dɔ bɛ ka ne ka wajuli nangari a bɛ ka ne sɛbɛkɔrɔ neni a ko an ye mɔgɔw bɔ seli la ko ka walejugukɛla kɛ kafiri ye ko ka sɔrɔ ko i b'i den ɲini ko ka ba ɲini ka ba ni den bɛɛ jɛnɛya ko ala bɛ yafa i ma bilahi arajo la tan ha ala arajo la ko i b'i ba ɲini ka den ɲini ko ala bɛ yafa nin ye karamɔgɔ modeli jumɛn ye o bɛ fɛ ka mun jira mɔgɔw la u bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye a y'a lajɛ dɛ ni dun b'a dun o de fɛ nka ni bɛ tiɲɛ dɔn dɛ anw bɛ nin gɛlɛya in kɛ fo an ka taa se ala ma wa ala tɛ sɔn kafiri ninnu ka se an na fiyewu a t'an labila ye ala ko nin sura in kɔnɔ sura in ye ala imrana de ye aya 76 kuranɛ dɔw la 76 don nka kuranɛ dɔw la 75 don ko bala nin ye tiɲɛ ye ma na aw fa ni maa min kɔni sera ka dafali kɛ bi ahadihi n'i ka layidu talen ye n'i sera k'a dafa wattaka ka siran ni ala ɲɛ fa inna allaha yuhibbul muttaqina ni ala tɛ maa wɛrɛ fɛ minnu bɛ siran ni ala ɲɛ fɔlɔ ala imran
amaba ala ko o ala imrana kele kono aya bi wolovla ni wolovla innal ladzina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim samanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم كم مغمنو يسانيك على كالليل لا سوما فتينينا اي الليل تعالي نتي جناك نتي شوانيك نتي دينفا نتي نمراك نزي خرم بلوكرو ko jena fulo yele ko ala ka dine java ka nafulo kanu ala java ka je kanu ko tigila ma ko ni yero to lu lahara de ko wallahara ala ti kumu fe watu fle fana ni aya yu bin ngorofo korofo tuko bela ka bo baya ke ko la pew ndiga du yere ko fala na ala mi fo o fole ere bo koroto yini yere ama bande ay ed loki bodo te aba tulo jodro aba tulo jo lailatul qadri am fo mana ni nyoma aslame wa abna dallu mebi la be mbafe ngomba barachi sa sabu aidara reta ka ko nyedo amisa shini wa siningena wa nine saraka soro madallu bedi aw ma ala nanjalaki tarima fam okmana mina ni dallu dama atna me livre imbina bo ala rabu kanama livre imbina bo atwa bu kanama mina ka so fe voye ni abeba kono femba kono antise ko foya shu baya kuka Allah akbar an islamaya yere ka nga kana nyine fengelende ko aya bla kono dongodo ko islamaya mana foi kama jedlali ko anga balo herala anga sa herala islamaya na kuye ni ne fofe mana foi ni ngofo we galoyi wallahi alako ni be suratu ra'd kono aya mugana qala ta'ala الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق alakum mu'minu nya alaka leidu dafa uma alaka leidu borotosi o leidu me o do don ni bayata o do don o ko ni ma foyi parce que nere ka na sabbi duru dafa nyine ya do silamɛya in ndong ma memba la sale parce que an wolola ka sɔrɔ an wolola misiri de kɔnɔ tori ma faamu de o tuma na an wolola misiri kɔnɔ san 50 balolen don ne maa mɛ karamɔgɔ si fɛ fɔlɔ ko layidu wɛrɛ bɛ silamɛya kɔnɔ ni ala n'a ka kira ka kuma in tɛ mais ala kɔni ko الذين يوفون بعهد الله منو يعلق الليل دفع ولا ينقضون الميثاق وما الليل برطو او ما الليل وردوني على ناكا كرين تاتي اما با سورة انعام قرآن كنو آية كمي بدرو نفلا الله أكبر ألاكو وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ألاكو وبعهد الله أوفوا وسلامه من غلايا اما ne alaka leidu mi ma bolo ko aya dafa de Allah akbar mo alako ko islamu min yina fe ne alaka leidu mi ma bolo aya dafa de Allah akbar ko wa fana ne ala baul ladi ola na jandorola ne ala tna mo kono kore atna chenike sikatalla ayala ka leidu dafa de ko wa nabi aladi odela ala ko te de ko mba aladi femi na zo ay nga leidu dafa o ni baya ko te leidu jume vora aw ni 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 be sura mi ngono suratu an'am do aya ke me biduru ni fla nambore hashiyatu sawi o kitabu Qur'an tafsir bado to koy Allah akbar a tomu flana page numéro kema sababi woroni sheki ko qoro wala taala de ma ahadtumullah alayhi min bayati ko ay laydu baya min ta alabulu ko laydu wala te o ko siatala opmana fora ko wajibi te ko betake ala dunya wele ko nganji jaka dafa ko ba Allah de la du fora ko betake
o gɛlɛyara ni y'a kɔrɔ fɔ ta Hashiyatu Sawidu mujaladu filanan don page numéro 368 o kumana n'an y'a lajɛ ni nin baya in dandi layidu wɛrɛ dɔn a ma ban dɛ ayi ala ko yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi ila al-fasiqin alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun ala ko tuguni ako ne ala bi ma chama vili yudillu bihi kathiran ne ala bi ma chama vili ni qur'anai wa yahdi bihi kathir wa kathiran mimma chama ngana yefana wa ma yudillu bihi ila al-fasiqin kunga niti ma shifli ni qur'anai fo choni kelaw jugu الذين جوجو منو غدو ينقضون عهد الله منو ينه على كليدو بروتو من بعد ميثاقه ليدو تليكو كاجليا الله اكبر ويقطعون ما اطلق فنتige امر الله به ان يوصل عليكم من غتو ويفسدون في الارض اطلق كيتشن كلا يدو كلوكا اولئك هم الخاسرون على قولود ما بودنه ويجي كونو الاخره الله اكبر تفسير تيجي كو تودي كو اوتدوري ده ما بين العبد وبين الله ما عهد الله على العبيد كو على ليدو مينتا كا جونغا كو بايا ليدو وره كو على كامي اوديما الله اكبر اما با الله اكبر اي papier nana ko wati sera dore nana ko wati sera o ma famo ni suguri dum ma sera bi amba dabla et logi bodo solo e prazo o grala o mana sisa amina mingeza nya fo awo nyena ngo che shite kira no fe ani muso shi mi mani laidu worota sigatalla o kuma na hal ni galodo ata tasawa ko kira ka sahabate o makefiu sigatalla che wuce tubira ka islama kira tlela ko ashima sa a cena muso kwa bayani laidu inta sisa min o dalu de dama ni aidara ka moyeble atara ko danza Allahu akbar ودلوا فلو قال ولما وفى أبو عبيدة بن جراح بالعهود الذي وفى به بقية الأصحاب أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلك ضميره ومسلك حياته ما جعله أهلا لهذا اللقب الكريم الذي أفاءه عليه وأهداه إليه فقال عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح الله أكبر على كلا صحابة دوكم بي أسلامي وجوه دمادو أبو عبيدة بن جراح يكون كافر في كافر قداني الله أكبر ما أتوبلي كلا يا ويلي تقولي أكو ني محمد مندو غدنا يا شيء aminu hazihi li umma ne modu kani mandoi nabi dana ya manyini ni chaylo Allah akbar aya fo jinma Abu Ubayda ibn Jarrah awore do jarahi ko todi ko tumamina ne leidu ta no e baya leidu e ko kira ka sahaba be minta Allah akbar ko nere yata ota doni biche ko nebi kiraye ntusukuna mbaye ntemeziraka mbaye nga bara bela fo kira nana ne togoda ko ni mando inga dana ya moho Allah akbar abi kitabu jumena rijalu hawla rasul islam Ubaydah ibn Jarrah abi Ubaydah ibn Jarrah page numéro kemefla bisabani konondo o toba ayina comme toba bi changer ni toba atora tukula toba akoredi ibi livre bo sisa ibi tlaka ye kwali nganga fedo faraka ibi segi ka livre RFA pour la deuxième fois mais abe livre kelenyi bon la page ubi non soso bon mais anyata livre mingono page mingono aboko folo mingono o page numéro bi be kemefla ni bisabani kono toba
Nambore mina sahihu Bukhari sigatalla anzuna mo kitabu minga kena kitabu be Qur'ana kofe ka fo kira ka sahaba be bayake mina abu kono kadima مما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك البخاري كوكو عليه أن نكبو أنس بن مالك دلا نيافي يكما دمنا مهاجر لوني أنصارو كتوكا هندكو دينيسي نحن الذين بايعنا محمدا أو دي كراك صحابوي أو دي باياك كراي أو صحابو على الإسلام إسلام يكا تانك نيبانا كواندا جاب أبا كتابو من حياة الصحابة تومو 1 page numéro kema fila duolo vla nishiki tarima kuma fam amabane sahaba be bayake befleni yeku kala ibnu jawzi izrezaka 455 imra وهذه البيعة بيعة ثانية في سنة الأولى في دين الإسلام فمن أنكرها وهذه البيعة ثابتة بسنة في دين الإسلام فمن أنكرها فقد أنكر القرآن أدلو سبنا يمي كوني مبايا ينزبط ليلو سلاميا كتابلو لا نافر بسنة قرأت يقول سنة نمو جبلو يسنة نيغا كرسيتك ممرلو يسنة نيغاندو مدى بسنة يندي قرأ يقول سلاميا لادا كم قرآن يفتقو منا سنة الله في خلقه كوني على تابلو دي يكدلا ومنا قول سلاميا تابلو كو تفوي بياكو ko faman ankaraha kodi mami ye bayan nangari fakada ankara alqur'ana ko bina fo mami ngo qur'ana yerete che wa man ankara alqur'ana kodi mami ye qur'ana nangari dum fakada kafara ku kafiriyara wa wajaba qatluhu ifagali dakala wa ika shari'ati mine Allahu akbar tarima famude ni kitabu jme كو حسن الأسوة مما ثبت من الله ورسوله في النسوة أبا كتاب ورلا وكتاب النساء حول الرسول أبو لتعليف محمد إبراهيم سليم ما فوق ولا نساء حول الرسول كتابو كافو muso minnu kun bɛ kira kɛrɛfɛ musoba minnu kun bɛ kira kɛrɛfɛ kitabu caman de don a dilanbaw tɛ kelen ye kitabu in titiri ye ko musoba minnu kun bɛ kira kɛrɛfɛ mais a caman de don wa a dilanbaw tɛ kelen ye mais a bɛɛ ye titiri kelen ye o tumana nin dilanba n b'o tɔgɔ fɔ ka fara a kan n'i b'a san kitabu feereyɔrɔ la i bɛ nin dilanba tɔgɔ fɔ ka fara a kan Ta'alif Muhammad Ibrahim Salim Muhammad Ibrahim Salim o ye kitabu min la Nisaw hawla rasul a page numéro 97 a ko ni maa o maa ye baya sɔsɔ k'i ye kuranɛ nkalontigiya Allahu akbar o y'a dara kumakan ye wa o tumana ni nin tɛ ne kumakan ye a bɛna dɔn baya yɛrɛ to bɛ min kan n'i y'a lajɛ i b'a dɔn diɲɛlatigɛ tɛ se ka taa kɔ o e ti jɛnɛya kɛ n tɛ sonyali kɛ o taara kɛ ko kura ye k'a k'i n'a fɔ ala m'a fɔ kira m'a fɔ ka sɔrɔ kira ka sahaba kelen tɛ yen min m'a kɛ a tɛ cɛ la a tɛ muso la a bɛɛ y'a kɛ ka sɔrɔ ka se ala ma jakuya do o jakuya tɛ o solo munna i ti kira n'a ka sahabaw ladege n tulo bɛ ne ni k'a la dɔ fɛ o don ko kira ko Haidara ko baya la ko ni kira y'an bila min na ko an t'a kɛ ko an b'a kɛ ko mais ko kira Haidara ko kira y'a bila min na ko a y'o kɛ wa ko est ce que a y'a bosi bila wa Karima faamu de dɔ de ye lakali ɲɛna wa ko est ce que ko Haidara yɛrɛ y'a bosi bila wa a y'a kɛra balawu ye bosi bila cɛni wuli ka bɔ walimuso kan bosi ko kuma de bi yan k'a firi so bosi ko kuma ye nin n'i bosi foforo i nɔfɛ so binganikɛla bosi dili man muso bilali ye wa mais n bɛ fɛ ka min fɔ n'a sɔrɔla bosi
n'o ye kira ka sunna ladegeli ye hali bi sunna mɔgɔw m'a bɛɛ kɛ fɔlɔ dɛ maa tɛ se ka sunna in bɛɛ kɛ o i ni dɔ de k'a la kira kun ti kurusidenw ayi kira kun bɛ taafe de siri n ko ala kira sallallahu alaihi wasallam n ko ala kira kun ti kurusidon a kun bɛ taafe de siri mais anw daw ma sɔn o ma fɔlɔ dɛ bon o kumana ja sunna a bɛ se ka kɛ han anw y'an bosi bila fo an taara ye a dili baraji ka bɔ anw ka a bilali ye anw y'an da gwana ka ala kira dɛmɛ firawuna bosi kun bɛ meleke k'a bila a sen kan de a ye tafsiru rahmani kɔnɔna lajɛ ni firawuna kun nana sigi u b'a bosi bɛɛ ye de k'a meleke k'a bila a sen kan sira ala ɲɛ o tɛ bosi ko kuma ye dɛ nka n tɛ baasi ye sahaba bɛɛ ye baya kɛ a yɔrɔ filɛ nin ye a ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko baya tun bɛ kɛ jihadi kan baya tun bɛ kɛ kira fɛ ko i kana mɔgɔ deli kan baya tun bɛ kɛ kira fɛ ka don silamɛya la o kumana anw ale kitabu in de bɛ ka nin bɛɛ jate ko baya tun bɛ kɛ jihadi kan baya tun bɛ kɛ n ti maa deli kan baya tun bɛ kɛ ka don silamɛya la ko wa baya tun bɛ kɛ fana k'a fɔ n'an dara kɛlɛkɛyɔrɔ la n tɛ boli n'an ka baya kɛ mɛ ma ka kɛ silamɛ don o kumana sa a ko kira hijira kisi nɛɛma b'a ma ko kira ka hiji y'a dɔn kira ye hiji ko kelen de kɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma hiji ko fila kɛ ko kira ka nin hiji ko kelen in no mɔgɔ 100,000 mi'atu alfi cɛ 100,000 b'a nɔfɛ wa 24 nafsan ani 24 kira ka hiji do a t'a don hiji la ko maa 100,000 ani maa 24 de tun b'a nɔfɛ a ko nafsan kɔrɔ ye cɛ ni muso cɛ ni muso min kun b'a nɔfɛ mɔgɔ 100,000 24 kira ka sahabaw la a ko kulluhum minal mubayyi'ina ko cɛ kelen t'u la muso kelen t'u la min ma baya kɛ a bɛ kitabu jumɛn na husnul uswa mimma sabata min Allahi wa rasulihi fi niswati a b'o de la a b'o damana wa ayi a bɛ kitabu wɛrɛ la u b'a fɔ o ma ko nisaun hawla rasuli ta'alifu Muhammad Ibrahim Salim a page numéro 97 a ma ban dɛ dalilu 4 na mais n'a ka d'a ye fana an bɛ se ka nin jɔ yan ka tɛmɛ ni Lailatul Qadri ye n'o de ka d'aw ye duloki n'a tila dɔ bɔra duloki la mais a filɛ nin ye an ye min kɛ min b'an bolo n'o ma kɛ o de ka ca o ye a filɛ ça fait sisan an kun bɛna taa don kira n'a somɔgɔw kira yɛrɛ musow ye baya kɛ yɔrɔ min na a n'a denw an kun bɛna don ye de mais n'a ko an k'a jɔ an b'a jɔ mais baasi tɛ koyi a ma perdu dɛ ne tilala o a kitabu dilanna ka ban ne kitabu ma bɔ fɔlɔ hali ne sara su in na ni nin fɛn o fɛn fɔ a b'a bɛɛ dafalen sɔrɔ n kɔfɛ tila kɛra an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ban kitabu yɛrɛ taara nɛgɛdonyɔrɔ la a ma na fɔlɔ de o kumana an b'a lajɛ komi nin t'a danbilen ayi ma sɛgɛn dɛ fɛn fila de b'an bolo Lailatul Qadri nafa tɔw ani nin bon sisan n bɛ fɛ an ka nin jɔ yan a t'a danbilen o kumana kira ka denbaya ka baya kɛ yɔrɔ tɔ ani sahaba tɔ ani Seydina Usman yɛrɛ y'a tɛgɛ da kira tɛgɛ ka baya kɛ cogo min na Abubakar Umaru Usman Seydina Ali yɛrɛ y'a tɛgɛ da kira tɛgɛ ka baya kɛ yɔrɔ min na o kumana o bɛɛ bɛna ye kitabu in kɔnɔ aw minnu bɛ yan sa bayakɛla kɔrɔw ko tɛ bilen aw tɔ minnu bɛ yan sini a bɛ kana ka baya kɛ kira ko n'a y'a dafa a ti jeni ko nka ni dɔ tiɲɛna a bolo a la a se bɛ ala y'a ka yafa aw ma n'o y'a ja o kumana aw bɛ sɔn ka taa ala sɔrɔ yen cogo di ka sɔrɔ layidu t'a n'a cɛ a ka kira de ko sahaba bɛɛ y'a kɛ o kumana aw jigi bɛ alijinɛ ka sira jumɛn fɛ ayiwa a wajibiya tɛ fana
ko baya bi ka Haidara bolo ye dɛ ayi i bi yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye bayakɛla sɔrɔ ye min yɛrɛ ye baya kɛ a kɛ o bolo a wajibiya tɛ Haidara ye dɛ nka n'i ko ne y'a kanu de fo n ka n da ka Haidara bolo ne ma baasi o la nka i bɛ se k'a kɛ diɲɛ bɛɛ bolo min yɛrɛ jɛn bɛ ni baya ye n'a y'a kɛ parce que silamɛ ɲɛmɔgɔw de tun kan k'a kɛ nka an ka mɔgɔw ko baya nɛnibaa dɔ ko silamɛ ɲɛmɔgɔ de b'a kɛ ko ɲɛmɔgɔ b'anw fɛ silamɛya la yan ɲɛmɔgɔ t'ale de fɛ silamɛya la n'o tɛ ɲɛmɔgɔ bɛ silamɛya la dɛ ne don ayiwa o la an b'a lajɛ ka su in na fayida ka duloki bɔ jɔ yan fɔlɔ yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ o tuma an bɛna su in na fayida minnu bɛ su in na an bɛna dɔ di an ma o la mais yanni an ka don su in na fayida kɔnɔ an karamɔgɔba min a n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba min n'o ye burkinakaw ka diinɛ ɲɛmɔgɔba ye o conseil islamique président ye a bɔra ka jama min to a kɔ bi ala de b'a hakɛ dɔn mais Mama Sanu a bɔra ka jama min to a kɔ ala de b'a dɔn Mama Sanu mais a ko fɔ a kana silamɛya badenya ni kelenya an k'a dɔn Burkina ni Mali bɛɛ ye kelen ye tant que an ko la ilaha illallah Muhamadu Rasulullah an bɛ kuma dakurunya fila d'a ma a ka foli kɛ dakurunya fila min b'a fɛ a b'o fɔ an bɛ sɔrɔ nafila minnu kan ka kɛ su in na n'o b'an gɛrɛ ala la an bɛ sɔrɔ k'o fɔ fayida wɛrɛw bɛ yen ka don fitinin dɔ la garisɛgɛ kow sira kan su na bonya kama ne yɛrɛ Haidara b'o fara kan taara o na kɛ jɔyɔrɔ ye ne yɛrɛ bolo ala ɲɛ kɔrɔ ala sago aw sago أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت ربي ذا شئت جعلت الصعب سهلا اللهم وفقنا إلى الخير وهدنا إلى سواء السبيل يا إخوتي في الله نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما المسلمون aw foli kɔfɛ ni silamɛya ka foli ye an bɛ diɲɛ ɲini ni hɛkimadari ɲini an karamɔgɔ Haidara fɛ an kɛni an bɛna fasila min kɛ a ka nafaw ni aw cɛ mais ni karamɔgɔ y'o sira d'an ma a y'a d'an ma balimaya ka taamaya in de kosɔn n'o tɛ a man di ne yɛrɛ ye a kun ka nafa in lalɔ parce que an bɛɛ de bɛ nafa in sɔrɔ la. mais a y'a fɔ ɲɛna cogo min na Burkina ka communauté musulman tɔgɔra kɛrɛnkɛrɛnya ma Bobo communauté musulman tɔgɔla an y'an sen ta k'an karamɔgɔ lamagɛ nin lonba in na nin kaloba in na nin suba in na ka na sɛgɛrɛ ka na duwawu ɲini a fɛ silamɛya manto bɛɛ lajɛlen ye ani k'an balima silamɛw minnu bɛ Burkina ka na olu ka foli lase o balima silamɛw ma minnu bɛ Mali la yan o balimaya min n'a sirinin bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ filahi wa fi rasuli n'an karamɔgɔ n'alo ye rasulu ka bɔnsɔn ye o foli n bɛ se ka min sabati o kɔnɔ ما فجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله تعالى كما كانوا كيان بانجلا كيان ننا أنكر موهيدرا سيرا أسرلا galo yɛrɛ fana o tiɲɛna o tufɛla ka bɔ yen o kosɔn an karamɔgɔ y'o fase a k'a lɔn k'a fɔ o nkalon ninnu batalafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛɛ lajɛlen ye cɛfɛn de ye o tɛ yen. n'o bɔra yen sisan mɔgɔ misiri juma misiri bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye. siga t'o la. bila Iran tɛ nin ye juma misiri kelen de bɛ yen o. misiri kelen. Taharan. quartier kelen don i b'i jɔ k'u filɛ ka taa de. ni bɛɛ nana dɔrɔn. Bamakɔ y'an ka juma misiri bɛ se ka kɛ kelen an bɛɛ bɛ se la kɔnɔ. siga t'o la. o de la an y'o wele da an y'an seko kɛ dɛ. siga t'o la. ala y'an seereya an ko n'a sɔrɔla an fili la. an badenw a y'an dɛmɛ. siga t'a la bi mi kala. nka n'i ko i bɛ mɔgɔ min dɛmɛ n'i y'a neni. o t'i y'a dɛmɛ dɛ. ayi. an tilala ka yafa ɲini. anw de ye layidu di limama ma ka layidu di au conseil islamique ma ni ne Ayidara ta fan don parce que fɛn bɛɛ bɛ ne kelen de nɔfɛ ni ne ta fan don ni ala sɔnna n bɛ layidu di a ma a tɛ Ayidara kan mɛn kun k'a bɛ maa jaabi hali ni wajulikɛla bɛɛ yɛlɛnna arajo la k'an fa ni n ba neni n ko u t'a mɛn kun ko ne Ayidara b'a fɔ maa ma in bɛɛ ta n b'o layidu de kɔfɛ n tilala ka yafa ɲini télé la arajo la n ka kalanyɔrɔ bɛɛ la n'a sɔrɔla n ka kumaw kɔnɔ min fɔcogo de man ɲɛ n'o ye mɔgɔ min tɔɔrɔ n b'a ɲini o fɛ ala kama o ka yafa ma k'a ɲini n ka ni ɲɔgɔn fɛ ne ka kasɛti minnu bɛ yen tuma min na mɔgɔw bɛ neni n yɛrɛ b'u neni o kasɛti u k'a kɛ ala kama u kana olu jouer bilen bonya ni karama ni bɛn tɛ wa n'o tɛ n'i ye ne ni n b'i yɛlɛ ka sigi i kun yɛlɛ jeni bɛ se k'a bali. ayi n'i ye ne neni ne yɛrɛ t'i neni bilen o mɔgɔw bɛ yen olu b'u sigi i kun yɛlɛ k'i da de ye. a ye yafa ma an da to ye mɛ ne m'aw tɔɲɔ bilahi ne ka kasɛti kelen tɛ yen ko ne bagara mɔgɔ ma. i b'a fɔ ma de n b'a segin wa kuranɛ k'o bi bɛn. kira ka hadisaw bɛ yen sharru bi sharr walibadi azlam ni maa y'a pɛrɛ i ɲɛ kan a sara i yɛrɛ b'a pɛrɛ a ɲɛ kan ko wa min y'a daminɛ o de jalaki don. a ye ne ka kasɛti bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a k'a lajɛ ni ne Ayidara ye n ko kelen fɔ maa ma fo n kɛtɔ ka dɔ jaabi min bɛ na n kan. mɛ o bɛɛ kɔ n ko a ye yafa ma o fana na. n ye seko kɛ dɛ. nin fɔ kun ye aw k'a dɔn dɔrɔn Ayidara tɔɲɔlen don minnu b'a nɔfɛ u b'a nɔfɛ hasidiya de la ala y'a bila yɔrɔ min na olu kɔni tɛna yen sɔrɔ wa u tɛna se ka Ayidara bɔ yen. aw bɛ da la yan ni Ayidara ko an ka bɛn n bɛ ɲɛni de ɲini kɛ ɲɔ tɛ an bɛɛ n'an jɛna ala ye min di ne ma o bɛ ne bolo mais est ce que nin bɛ laban ayi don dɔ la nin jama in Ayidara b'a kɔ don nin bɛɛ la u bɛ taa kɛru dingɛ kɔnɔ ka na k'a to yen o tuma na tiɲɛ de bɛ baara kɛ yen sisan an bɛ k'o de ɲɛmaboli kɛ o la anw tɛ se k'an kɔfilɛ hasidiw la n'o pɛrɛnna. an bɛ min fɔ ye dɔrɔn n'an ye min fɔ ye ka dalilu d'a ma n'a y'o faamu a ye kun n'o ye Ayidara tɛna lafiya fɔ n ka sa ne yɛrɛ tɛ ala deli o la mɛ tiɲɛ tɛ bɔ a nɔ na dɛ u mana poussé cogo o cogo u bɛ tila ka ŋuna ka t'u biri a kogo kɔrɔ jaa alhaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa mo Traoré su in na nafa kira ye minnu fɔ a la alayhi salatu wasalam i b'o ikhtisaru fɔ an bɛ sɔrɔ ka fayida di siran wasɔn minnu ta yɔrɔ ka jan suguri dun kana n'u ta u tɛgɛ ma nka su in na nafa belebeleba min n'i y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma asilamɛw gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo a kɛra fantanya ye o a kɛra ko dɔ de hami gɛlɛya ye o
ijanduna kana nyina barako ni tugura ala iba nafa sigatola anyire ya jarabi kaka tikelike noy wala nere ya kanu ala ni veine nafa yala nda dogo mi fe ka di ka joma lailatul qadr bonye kama iko faranjoro ka lahara sigatola nyote ni ala delikela sominana ko minga telabulu akemandi ko di mogoma nga ala ne shere nebi ndadama sigatola nga neta amne de ala de bamne sigatola ay magonye ne nere ya kanu ka dawma la na magonye ayru ye ne ala ka je araka nani do Allahu akbar sungalo ko ni sungalo ndayante de je watibe sigat ko gelen soro na songo ko geleya do muso mbe furu nyini chemi mbe muso nyini geleya nation araka nani ami abike shufa abike tlef Allahu akbar ni yeseliji taka gundo ni ka alay ibe arakan folo selini fatiha ye comme arakan fatiha de bike ka abe foloke sigatola alam nashrah laka sadrak ni o ye suranye alay modu kwa disi langolo nyane fomina ka ka sengena ka dekunuli wa wadana anka wizraka doni gele mi ngumbe muhammadu kuna ne ala ya tagaboy kuna allazi anqada zaharaka min yi kogriya ni sura en la janne tafsir kala ya fuye ibado kamni matla mimbala sigatola ngam minga boko sebe nabi qur'ane kala na ya qorodo Allahu akbar o araka ngile bi minye ni ta qorodo akemetu si joni ala de bi ma face à face sigatola ni yere sura en laje ala ye ko gelen wuli ka bo muhoduma ibika ko de lakale ka nyini ala fa ka ko gelen wuli bo ka bo erema asiga yani katla ire ka imanu ni kasika alala ika dafalenya asiqatu billahi wal imanu bihi obikika miftahul ijabai sigatalla ngani ko kete droina fo récitation ba réciter nta korodo Allahu akbar ibse kan nafa surala parce que mo ti perdi qur'ana nga ikan nafa ka korota na ya korodoni sigatola ni fatiha kala alam nashraha ibashin tange harakan folo sigatola ibi pimiremna ibi titetu Allahu akbar ibi wuli tugune ibi fatiha shin kilenge alam nashraha ibashin mugange Allahu akbar ibi sigi ka tahiyya kala Allahu akbar ka salam bla siga ibi tlaka wuli tuguni nam ka flaworeke o flay na tugune ibi fatiha kala alam nashraha ibashin bi sabakala o joko sabana isa harakan sabana isa o kofe ni tlala ni willa nani nana alam nashraha shin bi nani bakala sigatalla ni tlalola ibi tahiyya kala ni tahiyya kala sujudu labana sigatalla geleya min bi ka ibo dira setiki alala sigatola dlaba wala ta la le ko habise fana Allahu akbar odo ni willa ki sigo la bi salam bla ni salam bla itipma ma fede ibi bismillahir rahmanir rahim qul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad shek meni tanikele Allahu akbar koloshi la me ko kele ki setanikele Allahu akbar odo mbalwanke mbalwam so mimbi fe o yoronina e ko jira setiki la tande Allahu akbar ni saraka fulani sabakala e ko inna ala joyoroye sigatola akabarawla Allahu akbar ne ninye kitabu akaidula ikado ne ka kugale dola nyata fe on fena ala mashini ni shiningene kono ko ya be woloka kenza ko yo chugo filela billahi odi la sanne ko ala yerema neta do ne bi mindi mokoma Allahu akbar parce que ni ya la je kitabu tigu yo defo النهلة ما يلج في العازان أخف من نهلة ما يخرج من العردان
sɔni fɛn min bi bɔ da la ka don tulo kɔnɔ k'o dili ka nɔgɔ min bi fɔni ka bɔ dulɔki bolo la k'a di mɔgɔ ma siga t'o la nka ne y'a kanu k'a la gɛlɛman di aw ma o bi ne ni Ala de cɛ Allahu akbar n y'a kɛ a ɲɛna n bolo n y'a kɛ a ɲɛna n bolo n ko ne na nin fɔ jɔnw ye su in na Lailatul Qadri bonya kama la'alla Ala n'o fara Hayidara jɔyɔrɔ ka yɔrɔ dɔ la Allahu akbar Ala ka ni dɛmɛ waadile y'a mani a dila koyi nka ni min y'a ta kɛ sara t'a la dɛ min ka sara ɲini Ala fɛ nka n'i ye dugawu ni kɛ n yɛrɛ ye o da k'i ye o bɛ k'i ye o bi diya i ye siga t'o la a bɛ kɛ n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu a faamulen don heure jumɛn bɛ de 2 heures a kɛra baara ye o tuma na an k'a dabila n'o tɛ suguri dun cogo kana na tiɲɛ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا نقصا الا كملته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة لك فيها ردا الا قضيته اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا الى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيق صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين an ka faamaw nana kalanyɔrɔ la an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana mara hakili tiɲɛ kan Ala ka n'u bila o kan an bɛ dugawu k'u ye Ala ka labanko ɲuman da n'u ma sɔli ala rasul Давай.